फटाफट 20 सेकंड खाया अंका बनने वालों के ना 5 सेकंड जिम्मा ने वो हारो खाजे 5 सेकंड मुझे पता करना এই লুকটা আমি পাইছি কোনো ক্যামেরা মিস করতেছ না সব ডির মধ্যে লুক দিতেই ये देखो सामने फट गया तीन तारीख में बाद्राय गामियाव किरत चौधारपारा जोंनि स्कुलाव जों जुनाल अफिस स्टाफ कयजन ताई रेबा बरक एकटा एनजिओ संगठन आगरतलानि रामनगरनि बरक जोंनो साहका जे लकडाउन पिरियड दुर्गम एलाकायाव बरक किछुटा साहाय्य खायनाय दाल चाल आलू सम प्रत्येकटा परिवारनो बरक आलादा आलादा भावे दिनाय आं दिनै बरक आनो सामानि परे आं डेट दिउनो सामा परे आं दिनै बरक सहकारि और फाइलेखा एवं दाबो जों बागनानि दिगि थां दङ ककाय जों माइरं बागमानि आसल उद्देश्यया दिनै आसल उद्देश्यखाय तामुंखा रेवानि आसल उद्देश्यखाय तामो जों जेल कोरोना भाइरास तो ताबो सारा पृथ्वी एक भयाबह सिस्टिम दंखा बरक थैलाय दंखा थांलाय दंखा आबोनि बागै बिनि प्रतिरोधनि बागै तामो खायमान तामो प्रसेस दं आबो जों एलाका बासिन्दानि जारा बिनि फाइनारनो चिनि रेबानि हयते एक्सपार्ट फाइजार दङ बरक आबोनो सायखनारिनाय एवं हाते कलमे असल प्रेक्टिकली बरक तम खायथाय आबो फुनुकनाय फुनुक बुदिखाय कोरोना भाइरास एकजन हयते ताकेसानि जागा छलायाय दंनानि आबोनि बागै प्रतिरोध बुदि खाया नां चिनि साबिल जों चलि दंखानि आबो जों दिनै डेमनस्ट्रेशन खाय फुनुकनाय एवं फुनुकजानाय कायसा दंखायनो आबोनि बागै आं रेबा जे संगठन एनजिओ संगठन बंनि कर्तृपक्षनो खूब धन्यवाद दिव कारण बरक कोई आगरतलानि हईते रामनगर एक संगठन एनजिओ संगठन बरक फाई दुर्गम एलाका मुंगा जे 18 मोरा एरिया शुद्ध हाईवे सिमिसे एक लामा अम बिसिं बासां हावानि कोनो एक सुस्थ लामा करी एलाका एवं लकडाउन फले ओ जायगानि जे बासिन्दारक अत्र एलाकानि बासिन्दारक और दङ बाद्रायपारा एरपरे रामनारायण तब कयेकटा दङ और 3-4टा परिवार दङ जों और 200 जन परिवार नाहारै डेमनस्ट्रेशन खायनाय एवं जाथायबो
किसा बागनाय गाबैनो जों सोरां जाति टिभि चेनेल नि माध्यमे सारांबो जोङो शुद्ध जों तजर जागा कवर खाइमैया आबैनो नंनि माध्यमे सारांबो जोङो बुद्धि हिंकाय म जे कोरोना भाइरास नि प्रतिरोध खायानि आमनि सं जाहाथे अन्य जागाबो जों जागा थांमाया जागा फानो दिनै जे डेमनस्ट्रेशन खाइमानि आबो टिभि नि माध्यमे चेनेल नि माध्यमे नाय फानो सोलोंबायथुन जाहाथे चिनी पहाड़ एलाका ग्राम एलाका दुर्भिक्ष माने एलाकारावगो जाहाथे कोरोना भाइरास केन थानी सलायमाया तै এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি আগরতলা থেকে প্রায় 60 কিলোমিটার দূরবর্তী অঞ্চল মান্দাই ব্লকের অন্তর্গত 18 মুড়া পাহাড়ে বজ্রাইপাড়াতে। হ্যাঁ, তো আমরা আজকে এখানে র্যাবার পক্ষ থেকে এখানে এসেছি এই যে লকডাউনের এই সময়ে লোকদেরকে সাহায্য করার জন্য। আমরা মূলত যে জায়গাতে এসেছি সেটা পাহাড়ি জনবসতি অঞ্চল, দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল, যাতায়াতের রাস্তা খুব বেশি একটা ভালো নয়। এখানকার লোকেরা যে জীবিকা নির্বাহ করে সেটা মূলত জমির উপর নির্ভরশীল। হ্যাঁ, যতটুকু জানতে পেরেছি আমরা এখানকার লোকেরা দুবেলা দুমুঠো খাবার অন্নসংস্থান করাটা খুবই কষ্টকর। ওরা সামনে অনেক দূরে বাজার আছে চাকমাঘাটে বাজারে, সপ্তাহে একদিন ওরা গিয়ে এখান থেকে সংগ্রহ করে, তাও আবার দুর্গম এলাকার জলে নদীর পাশ দিয়ে ওদের যেতে হয়। তো আমরা চেষ্টা করেছি যাতে ওদের পাশে থাকতে পারি। কিছু হয়তো আমরা বেশি ডিফারেন্স হয়তো না করতে পারি, বাট কিছুটা তো আমরা ওদের পাশে থেকে করতে চাই। আর আমরা এটা আমাদের মোটিভেটা যে আমাদের দেখে যাতে সবাই এটাতে মোটিভেশন পেয়ে সবাই নিজেদের মানুষের পাশে আসে। কেন সবাই আমরা নিজেরাই ত্রিপুরাবাসী, তো একজন আরেকজনের পাশে যদি না দাঁড়াই তাহলে আমাদের দেশ অ্যাজ এ নেশন সাকসেসফুল হবে না, অ্যাজ এ স্টেট আমরা সাকসেসফুল কোনোদিন হব না। এটাই আমাদের আমাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ইকো প্রোডাকশন প্রাইভেট লিমিটেড। হ্যাঁ, সেটা মূলত চেন্নাই বেস একটা কোম্পানি, সেটা আমাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের সাহায্যপনা নিয়ে আমরা আজকে এতটুকু কাজ করতে সামর্থ্য হয়েছি। আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনাদের মাধ্যমে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ইকো প্রোডাকশনকে। পাশাপাশি আমরা ধন্যবাদ জানাবো এখানকার জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসারকে, যারা আমাদেরকে উনি স্যার এসেছেন আমাদের এখানে সরকারি আধিকারিক। হ্যাঁ, জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার, উনি আমাদেরকে সর্বতভাবে সাহায্য করেছেন। আমরা এরকম আরও অনেকগুলো প্রোগ্রাম ক্যাম্পেনিং করতে চাই, আগামী দিনে করব। সরকারি সাহায্য তো আমরা কামনা করি, পাশাপাশি এটুকু আশা করবো যে ওনারা আমাদেরকে আগামী দিনে আরও সাহায্য করবেন। পাশাপাশি প্লাস একজনকে আমরা না বললেই নয়, টিটিএডিসির সিও যে আমাদের পাশে এসে আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে মিলে আমাদের সাহায্য করছে, একসঙ্গে কাজ করতে আমাদের হেল্প করছে, এটাও আমরা টিটিএডিসিকেও খুব ধন্যবাদ জানাবো। नमस्कार। হ্যাঁ, नमस्कार। एक्चुअली हम लोग आगरतला जगह में हम लोग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं। अभी ये कोरोना सीजन में वो इधर का ऑलरेडी एक विलेज में आया हम लोग ने, ऑलरेडी इधर में अभी काम किम बंद है, ऑलरेडी 30-45 डेज हो गया। अभी इधर का पब्लिक का भी काम किम नहीं है, थोड़ा खाना पीना का भी थोड़ा मुश्किल होता है। अभी हमारा ऑलरेडी इधर में ऑलरेडी 8 साल हो गया, 8-9 साल हो गया। अभी इधर में हम लोग ने पैदा हो गया था, ये थोड़ा इधर में ये पब्लिक के साथ हम लोग ने सपोर्ट करने के लिए हमारा इको प्रोडक्शन मालिक ने थोड़ा बोला है, इसलिए इसके हिसाब से हम लोग ने इसका सपोर्ट करने के लिए ये सर्विस के लिए हम लोग भी आया इधर में। सब ये अभी हमारा ये शुरू कर रहा है, अभी स्टार्टिंग अभी ये शुरू कर रहा है, इसके बाद और ज़्यादा करने के लिए हम लोग करेंगे। अब तो जों दिनै अब आगरतला कायसा रामनगरनि बर रेबा होननाय कायसा दङ एनजिअ अबनो तो ये जिनो मुंगिया गामि साबजों आन्दार म खिल सदरपारा ओ जायगायाव कयेकटा पारा दङ नारायणपारा दङ बाद्राय गामि दङ बंसीपारा ताइयाव 270 हाइ खायै और 200 फेमिलि बरनो बरं बिसिनि खायाव त्रान बिलि खायजाका बेलाय हामायमारो बरनो चिनरनि किसा गरै चिनि बरनो बरक जोंनो सम बागै गरी क्रिमा पन जोंगा जागा जों किछि जाफानो जों बं थानिव जों खायसानि बागै फन जों मानखा जों बं हामायमारो रे बारक खायबा खायो बेसके बाग गावले थैबि जदिखौ बाग फैका नों मान दं मानखा नि बुंखाय उसारान मकामनि बुंखाय बाद्राय